Bienvenidos a un nuevo videito de Coco Mágico. Como siempre tenemos nuevas cositas tanto de Jimin como de Jungkook. Y ahora sí tenemos a Jungkook regresando a Corea. Así que sin más, comencemos. Recordemos este videito de Jungkook para ir al aeropuerto, y es que si lo analizamos de nueva cuenta podemos ver el auto de Jungkook en el que llega. Y es que obviamente nuestras sospechas de que este auto era el mismo donde Jimin estaba, que Jimin había publicado en ella, ahora sí se confirma que es muy parecido al de Jungkook. Recordemos que esta sería la foto que Jimin se habría tomado en ese auto. Ya podemos ver aquí el auto de Jungkook, que se parece muchísimo, casi nos confirmarían que sí era ese mismo auto. Por supuesto también tenemos este videito de Jungkook regresando a Corea. Por supuesto lo tenemos en el aeropuerto caminando. Y unas horas anteriores para Corea, que sería el 6, se supone que iba a regresar, pero después borraron simplemente la transmisión y después iniciaron otra, bueno, más bien mostraron ya el videito. Jungkook regresando el 7, ahora sí. Y esto puede ser lo más lo que voy a decir en mucho tiempo, pero es que me da bastante curiosidad que en todos estos días que Jungkook se ha ido, no estuvo actualizando en IE y tampoco estuvo activo en Jimin. Completamente desaparecieron los dos estos días. Y Jungkook regresó a Corea al quinto día. Recordemos que esto ya sucedió también en Los Ángeles, si no me equivoco, donde Jungkook al cuarto día ya estaba regresando a Los Ángeles. Y esto definitivamente es un sin miedo al éxito completamente y por parte de Jimin. La pregunta sería, ¿qué es algo que siempre llevas contigo de gira? Jungkook diría que le preguntaría esto a Jimin y a Nam. 요것도 중요하죠. 투어에 꼭 챙겨가는 물건. 이거 없으면 나는 투어 못 한다. 중요하지. 요거는 이제 지민이 형이랑 RM 형한테 물어보겠습니다. Vean como Jungkook voltea la carita para ver lo que va a responder Jimin, pero inmediatamente Jimin responde: creo que lo más importante no es lo que traje a la gira, sino lo que trajo Jungkook. 제일 중요한 거는 투어에서 내가 무엇을 챙겼느냐가 아니고 정국이가 무엇을 챙겼느냐인 것 같아요. 네, 정국이 물건을 잘 사용하겠습니다. 감사합니다. Y esto ya es modo en nuestra cara. Vean como Jungkook está como en shock, como sorprendido de lo acaba de decir así sin más. Pero Jimin aquí está confirmando que va a usar las cosas de Jungkook, porque dice él: voy a hacer buen uso de las cosas de Jungkook, gracias. No es algo que no supiéramos, porque siempre sabemos que Jimin carga una bolsita más pequeña, pero Jungkook carga la bolsa más grande, y es porque lleva cosas de Jimin. Vemos la reacción de Jungkook, pero en ningún momento Jungkook dijo que no. 제일 중요한 거는 투어에서 내가 무엇을 챙겼느냐가 아니고 정국이가 무엇을 챙겼느냐인 것 같아요. 네, 정국이 물건을 잘 사용하겠습니다. 감사합니다. Y esto ya sería la cereza del pastel. Después de ese momento queda todo en silencio, queda un momento un poco incómodo, pero con los demás miembros de BTS. Jungkook se encuentra mirando hacia el lado de Jimin, los miembros de BTS absolutamente en silencio. 감사합니다. 쿵딱. Y como después los demás miembros voltean a ver rápidamente a Jungkook. El más obvio aquí es Hobi. En total silencio, como Hobi empieza a aplaudir, pero vean todos mirando a Jungkook. 쿵딱. 쿵딱. 딱딱딱. 자, 똑같이. 또 베개.
Y después, para que no continúe la incomodidad, simplemente Nam retoma la pregunta. 아, 베개. 꼭 들어다니는 베개 있죠. 맨날 퍼스널은 들고 베개 ありますけど、 음. ベゲが一番重要です. Y ahora sí continuamos con este videito de Jimin del Festa, donde estaría empacando su maleta, esto en El Paso, Texas, pero veamos que su maleta solo tiene ropa negra, algo que es bastante curioso, y recordemos quién solamente tenía ropa negra en su casa. 지금 이제 오후 6시 정도 됐는데 이제 템파 공연 끝나고 엘파소로 넘어갈 준비를 해야 돼서 짐을 싸보도록 하겠습니다. Jimin empezaría empacando algunos zapatos, veamos esas botas negras bastante grandes, y Jimin empacándolas. Bailecito para ARMY después de empacar los zapatitos. 속옷이랑 양말은 보여줄 수 없어. Jimin también diría, no les puedo mostrar la ropa interior y los calcetines, y pues no hace falta que no los muestres porque de todas formas esto lo muestra Jungkook y descaradamente. Recordemos cuando Jungkook mostró la ropa interior y era Calvin Klein, incluso como también supimos que Jimin utilizaba de ropa interior Calvin Klein. Vemos que esto probablemente sí sea de Jimin, vemos que tiene como ropita blanca y también pants grises como los que trae, y que él mismo las acomoda en la maleta. Jimin también nos mostraría sus suplementos y vitaminas y cómo se las toma. 영양제. 이건 비타민 C. 어떻게 먹는지 몰라서 그냥 냅다 입에 먹어버리기. Vean qué carita le pone a la vitamina, definitivamente no le gusta el sabor. Jimin va a continuar empacando su ropa en la maleta y entre comillas su ropa. 보이나? 눈이 안 보여서. Jimin diría, es que no veo, se ve, y es que ese gorrito le estaba tapando los ojitos. 내가 하고 있는 게 보이나? Jimin comenzaría a empacar, pero casi toda la ropa que empaca después es de color negro. 아, 여기서 이렇게 끼면 안 돼?
끊기겠네. Y esta sería de Jungkook, pero Jungkook simplemente haciendo ejercicio. 안녕하십니까 여러분. 네, 지금 시간은 11시 20분이고 저는 늘 저녁 한 10시나 12시 그 사이에 운동을 시작하는 것 같습니다. 제 일상 루틴이고요. 저녁에 제가 운동하는 모습을 좀 담아보도록 하겠습니다. Jungkook aquí mostrándonos cómo va a entrenar, pero es que en otro videito Jin los grabó y estaban entrenando los dos. 바로 가시죠. 지금 밥 먹고 일단은 저는 처음에는 뭘 건드냐 바로 등 먼저 하죠. 등 일단 몸을 El calentamiento de Jungkook. 근데 지금 여기 와서 하나도 빠짐없이 지금 전신 운동을 하고 있어가지고 지금은 이제 힘이 없을 거예요. 그래서 오늘 운동 마무리로 하고 하루 이틀 정도는 쉬어줄 생각입니다. 넘어가서 Aquí continuaría con el siguiente ejercicio diciendo hago jalón al pecho. 일단 자세가 너무 망가졌다 싶으면 잠깐 멈춰서 자세 잡고 타바타를 Y aquí simplemente movería la cámara, veremos un pequeño corte y ya estarías haciendo su siguiente ejercicio haciendo dips. 이게 지금 딥스 그건 아닌데 딥스를 마땅히 할 공간이 없어가지고 자세 잡고 가슴을 추가로 Y de nuevo continuaría haciendo ejercicios de pecho y haciendo ejercicios adicionales. 털어주는 거죠. 너무 높구만. 이건 또 몸을 만들고 있기 때문에 Finalmente Jungkook continuaría con el sexto ejercicio remo sentado. 무겁죠? Continuaría con el siguiente ejercicio que sería el séptimo press de hombros con mancuernas. Continuaría con las mancuernas y aquí habría varios ejercicios. Décimo ejercicio, jalón con brazos rectos. 세 번 내지로 하는 것 같아요. 이렇게 2분 정도 쉬다가 또 다시 들어가는 거. 여기 있어요. 그럼 저희 2세트 다 하고 더 하고 들어갈 거고요. 안녕. Y aquí tendremos un poquito de Jin en su vlog, pero cómo aparecerían Jimin y Jungkook entrenando también. 입니다. 오늘은 공연 쉬는 날이고 호텔에서 이제 운동하려고 저희 멤버들도 있는데 운동하려고 지금 나와 있습니다. 그래서 간단히 Al darse vuelta a Jin podemos ver que ya estaba Jungkook ahí. 몸은 풀었고 이제 운동 이제 간단히 운동 좀 하려 합니다. 일단 기본적으로 턱걸이 먼저 Y después de una parte de entrenamiento de Jin aparecería Jimin en la escena, viniendo por supuesto del lado donde se encontraba Jungkook y que grabó Jin primero. 너희 성태가 뭐 어떻게 알았어요? 나 그냥 보고 있었어요. 뭐야? 너에 대해서 모르는 게 어딨니? 이거 등 운동하는 건가? 아니야.
너무 좋은 운동이네. 아니야, 복근 운동이야. 화이팅, 렛츠고, 고고. 이렇게 가실게요. 엉덩이 먼저 드세요. 브릿지 하듯이. 엉덩이 살짝 위로 올려주고 지금 시선 살짝 위로 잡을게요. 네. 그래서 좀 사선으로 당기는 게 더 나으니까. 이거 뭐야? 셋, 넷, 다섯, 여섯, 허리 안 말려. 허리 이 정도에서 봐도 되니까 많이 내려갈수록 척추 균형이 깨지니까. 오케이. Y sin estar Jungkook presente en la conversación, simplemente Jimin dijo, no, es Jungkook a quien le gustan estas cosas. 정국이가 이거를 좋아해서 군대 때 많이 한 거 아니야? 저는 이게 싫더라고. Jimin dice que lo hacían durante el servicio militar, pero a mí esto no me gustaba. 나 진짜 기분이 높이 났다. 세 세트 다 했죠? 그럼 진짜 막 세트로 5개만 하고 끝내시죠. 아 좋습니다. 근데 아마 제가 이렇게 딱 쳐드리면 5개 하고 5개 더 될 거예요. 화이팅, 실시간에 어딨어? 렛츠고! 그게 무슨 논리죠? 제가 도와드리면은 쉽게 더 하실 수 있어요. 일단 한번 해보시죠. 알겠습니다. 일단 잡아서 자세랑 잡아보시죠. 하나, 둘, Jimin se levanta, aún está viendo a Jin entrenar, pero lo podemos ver a través del espejo. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 오케이. 잘한다! 뭐해? 바로 가야지! 아니 끝났어. 끝났어요? 세 세트 끝났어. 이제 복근 3, 3, 차례. 3 끝. 이제 복근 차례야. 좋은데? 나는 뭐 떨어지게 막 5세트 하고 그러지 않아. 나는 나약하기 때문에 난 3세트면 충분해. 아니에요. 오히려 무리하지 않기 때문에 더 어려운 걸 수도 있어요.